Информация мамахора подсахадун комитета экскурсии выдыстырты кагам скула ахыргайнектам. Сывалатам фытсахатна выдысты цыпарам класс ахырганге. Дар выдунан равдыстуй газеты тираж кудмахор цауэй. Нер выдун байрастысты аманырта бабара куттуй комитета пресс-центр. Аман хас куттуй газет хурзарин сайраг редакторима. Дамбекты Ирина выдунан разыртан нацун периодикум махора райраст фадل. دوامین دوان цыпарам аза газет банысан канзан фытсаг номера рацыдыл сада азы خسته یوبیلی گازیت ریداکتر کدبانوسان کو تافتمی آخر زاوته یقود تراس نوندن اما مادلون افزاگل خورس چیفس ودونن سبون و گازیت مفسوی واتستم. Осетинская печать сделала огромное дело для развития национальной письменности и, собственно говоря, грамотности на национальном языке, и в информировании населения, и в том, чтобы, так сказать, люди поняли, когда ощутили, вот представляете себе, что они ощутили, когда впервые в 1906 году с выходом газеты «Ирон» газета «Автохундиза» «Уджихаураса дишусы» газета «Да патейну ди фараш номерет тамайна вот» «Фалаштрнашани усы» газета «Набондар хумерайден да «Ирон» бахора истории». ومای ولدای ما گازیت ریداکسی آخر که اینکتن رازرتوی ارمک باصد کنن اما ین مخور کنن رازمه ژورنالیست ست کنن کز با کنن سویت خی. هاون تدریتر ارمجت هیسنه هاودم کارسپاندنت هیس خورات دستون کابینت اوت کابینت بادنس نه کارسپاندنت نه ژورنالیست استوت ارمجت کمان بله هاودم س سپراور کنن بایدان مثلا من هم نیس افزارجته منه ما سر افزارم بایداد ماجرال تصدیق دکنم بایدام افتام سمیاشی بکاتم آخرگن جن خستم گز کس کولاد زاوتن کند دون وقتم اکسکورسی تفت ساجه در ومن سرازن سمیسن رافدی سوی اما فینن کنوی هیتن کستوت آرخاید اما سباس مدیس کنوی هیتن پروفیسی ترایسم ما خربات آلیسا نرمانه رافزرستا فیدن دستنیاد فلا آبون بازد تا بیرت مدیسون نگزینت. Я пришла сюда уже второй раз. Мне понравились машинки, печатные машинки и как делают газеты. Все это было очень интересно. واخرست جماعات سکولا خورد زاوتن فند کنن زولف تنگان بیناد اما پاس خادون جلیون نادمه در آخم اکسکورسی تاس ارگانیزاسی کنن. پلیتیانا بیتی تعلیم، اینفرماتسو رواقت آبون.